ኣብዚ ዘመን እዚ መብዛሕትና ኣእምሮና ብዝተፈላለየ መንገዲ እናጎዳእናዮ ወይ ከዓ እናሃሰናዮ ንርከብ። ካብ ስልኪ ኮምፒተር ጨረር ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ወልፍታት እዚ ብኣእምሮና ዝከናወን ስራሕትታት ከም ውሳነ ምሃብ፣ ፀገማት ምፍታሕ፣ ስምዒት ምቁፅፃር፣ ዝተሓላለኹ ወይ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ምርዳእ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ንምክንዋን እናኸበደና ይርከብ። ነገር ግን ኣእምሮና እንደገና ዝሕደስና ናብ ዝነበሮ ምምላስ ዝከኣል ከምኡውን ንላዕሊ ምውሳኽና ምዕባይ ዝከኣል ተፈጥሯዊ ዝኾነ ኣካላትና ብምዃኑ ከም ሓድሽ ክንሕብሕቦ ነሕድሶ ንኽእል ኢና። ናይ ኣእምሮኹም ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ንምምሕያሽ ትደልዩ ዶ? ኣእምሮኹም ከም ሓድሽ ምሕዳስ ትደልዩ ዶ? ውሳነ ንምውሳን፣ ብቕዓት ፀገማት ምፍታሕ፣ ዝሓሸ ምርጫ ምምራፅ ዝኣመሰሉ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ብቐሊሉ ንምክንኻን ትደልዩ ዶ? ኣብዚ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ካብ 1 ጀሚሩ ክሳብ 10 ደረጃ ከመይ ጌርኩም ኣእምሮኹም ሕጂ ካብ ዘለዎ ደረጃ ካብ 2 ዕፅፊ እተዓቢሉ ክነግረኩም እየ። እዞም 10 ደረጃታት ብትዕግስቲ ኣድሚፅኩም ኣብ ግብሪ እንተውዒልኩም ዘየመን ለውጢ ክትረኽብሉኹም። 10 እዮም መብዛሕትና ከም ስንፍና እንሪኦ ነገር ግን ንምሕሳብ እቲ ዝለዓለ ብፅሒት ዝሓዙ እዮም ኢሎም ዝዛረቡ ሳይንቲስታት። ሕጂ በቀጥታ ኣእምሮና ካብ ሓድሽ ንምሕዳስ ዝረድኡና 10 መድረኻት ክርኢ ኢና። እዚ ሜላዶስ ቴክሞ እዩ። ላይክ ብምግባር ጀምሮ ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ቤተሰብ ይኹኑ። ቀጥታ ናብ ቪድዮ። ኣእምሮና ከም ሓድሽ ንምሕዳሽ ዝሕግዙና 10 መድረኻት። እቲ ናይ መጀመርያ ንባዕልኹም ብነግርዎ ቃል ቀይሩ። እዚ ናይ መጀመርያ መድረኽ እዩ። ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ነገር ከተሕልፍ ብሕርቃን ኮነ ብምፅፃት ንባዕልኹም ብዙሕ ዘይግባእ ቃላት ተዛሪብኩም ትኾኑ ኣይረብሕን ኣይጠቅምን ዝኣመሰሉ። እንታይ ደኣ ሓደ ዝሕዝን ሓቂ ክነግረኩም ኣእምሮ ካብ ዝኾነ ኣብሊፁ ዝኣምኖን ዝሰምዖን ሓደ ኣካል እንተሃልዩ ንሱ እውን ንባዕልኹም እዩ። ስለዚ ኣእምሮኹም ብደግማይ ከተሕድሶ ከም ሓድሽ ምስራሕ እንተደሊኹም ንባዕልኹም እትነግርዎ ቃል ተጠንቀቑ። ኣብነት እንተወሲድና ኣነ እዚ ምስራሕ ኣይክእልን ካብ ምባል እዚ ከመይ ገይረ ክሰርሖ ይኽእል ኢልኩም ክትመሃሩ ኣእምሮኹም ንዕዑ ንምስራሕ ይዳሎ፣ ይነቓቓሕ፣ ኣስተውዕሉ፣ ሓሰት ተዛረቡ ይብልኩም። ዘይትኽእልዎ ይኽእል እየ እንተልኩም ምንም ኣይትፈጥሩ፣ ንባዕልኹም ምትላል እዩ። ሕጂ ግን ንሕና ዝደለናዮ ኣእምሮና ክነቓቓሕና ከም ሓድሽ ሓይሉ ክሕድስ እዩ። ስለዚ ሓሶት ዘይኮነ ተስፋ ኢና ንነግሮ። ስለዚ ንባዕልኹም ተስፋ ምሃብ ጀምሩ። ንኣእምሮኹም እትነግርዎ ቃላት ምረፁ። እዚ ናይ መጀመርያ መድረኽ እዩ። ካልኣይ ቪዥዋላይዜሽን። ቪዥዋላይዜሽን ወይ ከዓ ስእላዊ ምልክት ምግባር። እዚ ካልኣይ መድረኽ እዩ። በብመዓልቱ ን5 ደቂቕ እትደልይዎ ነገር ን5 ደቂቕ ምስኣል ጀምሩ። ሳይንቲስታት ብፅንዓት ከም ዘረጋገፅዎ ዘይተፈጥረ ነገር ብኣእምሮ ምስኣል ዝኽእል ብሕታዊ ፍጡር ሰብ እዩ። እንታይ ደኣ እዚ ፍሉይ ተፈጥሮ ብፅቡቅ ኮነ ብሕማቅ ገራሚ ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ከም ፀወታ ወይ ቀልዲ ክረአ ዘይብሉ ክእለት። እንታይ ደኣ እዚ ሓይሊ በብመዓልቱ ኣእምሮኹም ንምንቕቓሕ ንምልዓል እንተተጠቒምኩምሉ ተመራፂ እዩ። ጥቕሙ ቀዳማይ ከም መጀመርያ ንኣእምሮና ተስፋ ምሃብ እንትኾን፣ እቲ ካልኣይ ግን ክኾን ወይ ክፍጠር ዝኽእል ዓወት ብንእሽተይ ምስትምቓር ማለት እዩ። እዚ ማለት ዓወታትኩም ብኣእምሮኹም ብትስእሉሉ ግዜና ክፍፀም ዝሓሰብኩምሉ ግዜ ብውሽጥኹም ናይ ሓሳብ ስምዒት ይፍጠር። እዚኦም ኣእምሮ የነቓቕሑ ንስራሕ እውን ድሉው ይገብረኩም። ስለዚ ብውሕድ ኣብ መዓልቲ 5 ደቂቕ ዝኣክል እትደልይዎ ነገር ብኣእምሮኹም ስኢልኩም ረኣይዎ። እዚ ልምምድ ናይ ኣእምሮ ውሕየታት ካብ ምንቕቓሕ ሓሊፉ እትደልይዎ ነገር ናባና ንስሕበሉ ሓይሊ እዩ። ኢማጂኔሽን ዓብይ ሓይሊ እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ምስ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኾነ ጥራይ ኣገናዝቡ። ኮፍ ኢልካ ምምናይ ማለት ኣይኮነን። ግን ከዓ በዚ ዓወት እንሪኦ ነገር ዘየለ ምጉያይ ልክዕ ኣይኮነን። ስለዚ ብምስኣል ሓይልኹም ዝደለኹሞ ነገር በብመዓልቱ ተመልከቱ። ሳልሳይ እተመስግንዎ ነገር ፀሓፉ። ኣብዛ መሬት ሓደ ምስጢራዊ ሕግታት ኣለዉ። ካብኣቶም ሓደ ነቲ ዘለዎ ይውስኾ ዝበሃል እዩ። እንታይ ደኣ እዚ ማለት ካልእ ንምርካብ ኣለኒ ንብሎ ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ። ኣለኒ ንምባል ከዓ እቲ ዘለና ምቁፃር ካባና ይፅበይ። ሓደ ምሁራት ኣብ ሃብታምን ድኻም ዘሎ ኣፈላላይ ይኣኽለኒ ናይ ምባልን ኣይኣኽለኒ ናይ ምባልን ጉዳይ እዩ ይብሉ። ኣነ ከዓ ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ክብል ኣብ ዘመስግኑን ኣብ ዘይመስግኑን ኣብ ዘማርሩን ዘሎ ኣፈላላይ ዘመስግኑ ሰባት ዘለዎም ይቆጥሩ፣ ዘማርሩ ሰባት ከዓ ዘይብሎም ይቆጥሩ እዮም።
እንታይ ዳ እዚ ኩሉ ዝብል ዘለኹ ምስጋና ኣብ ሂወትና ዓብይ ለውጢ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሳልሳይ መድረኽ ኣመስግኑ እዩ። ዘለኩም ነገር ቁፀሩ፣ ንኩሉ ኣመስግኑ። እዚ እውን ኣብ ወረቐት ፀሓፉ። ኣብ ሰላም ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ሓደ ግዜ ፀገማት ክበፅሑኩም እንተለውን ኣብ ፈተና ውሽጢ ክትኣትዉ እንተለኹምን ኣልዒልኩም ንምንባብ ንምርግጋዕ ሓደ ሓዲኦም ብስምዒት ተሸፊና ምግንዛብ ኮነ ምስትውዓል ይኣብየና፣ ሂወት ይመረና። ናብ ምስትውዓል ምግንዛብ ንምምላስ ይጠቕመኩም እዩ። ስለዚ እዚ ተለማመዱ። ካብ ኣእምሮ ኣንጻር ከዓ በብመዓልቱ ኣብ ዘመስግናሉ ቁፅሪ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ይፍልፍለልና። ካብኡ ብፅቡቅ ኣተሓሳስባት ሙሉእ ኣእምሮ እውን ውሃያታት ምልምላምን ምንቕሓን ይጅምሩ። እዚ ብተኸታታሊ እንተተግቢርኩሞ ዘይእመኑ ለውጢ ክትረኽብሉ ኢኹም። ራብዓይ ንእሽተይ ልምድታት ቀይሩ። ኩሉ ግዜ ሂወት ዝዓብየሉ ኣብ ልምዲ ውሽጢ እዩ። ኣእምሮ እውን እንተኾነ እዚ ነገር ይጥቀም እዩ። ግን ኣስተውዕሉ፣ ዓበይቲ ልምድታት ኣይበልናን። ዓብይ ህንፃ ወይ ፕላሶ ናይ ንእሽተይ ብሎኬት እኽብካብ እና ንእሽተይ ነገራት ናይ ብሓቂ ለውጢ የከናውን እዮም። ስለዚ ንለውጢ ተዳለዉ፣ ግን ብንእሽተይ። እዞም ንእሽተያት ልምድታት ኣእምሮ ነገራት ከም ዝተለምደ ከይምልከቱ ዝገብሩ እዮም። ንኣብነት ካብ ንእሽተይ ልምዲ ሓደ ካብ ድቃስ ምስ ተሳእኹም ዝኾነ ዓይነት ስክሪን ናይ ሞባይል ኮነ ናይ ኮምፒውተር ዘይምጥቃም፣ ከምዚኦም ዝበሉ ንእሽተይ ነገራት ከም ሓድሽ ንምዕባል ልምዲ እዮም። ስለ ልምዲ እንተልዕልና ኣብ ላዕሊ ዝተባሃልናዮ ንወዲ ሰብ ሂወት ካብ ዝውስኑ ነገራት ይትዋና እዩ። ንሕና ሕጂ ዝኾናዮ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ወይ 6 ዓመት ዝገበርናዮ ናይ ልምዲ ውፅኢት ከም ዝኾነ ተረድኡ። ናይ ልምዲ ሓይሊ ናይ ወዲ ሰብ ሓይሊ ይቆፃፀር። ንዕኡ ከዓ ተመሳሳሊ ነገራት ዝተፈላለዩ ውፅኢት የብሉን ዝበሃል። ስለዚ ሂወትኩም ንምቕያር እንተደሊኹም መጀመርያ ክትቅይርዎ ዝግበአኩም እቲ ዋና ነገር ልምድኹም እዩ። ስለዚ ኣእምሮ ከም ሓድሽ ክነቃሕና ብትኽክል ምሕሳብ ክጅምር ምእንታን ካብቲ ዝለመድናዮ ነገር ኣውፂኹም፣ እዚ ማለት በብመዓልቱ ሓደ ንእሽተይ ልምዲ ሃብዎ፣ ንኣእምሮ ዝኸውን ፀወታ ከምባል እዩ። ስለዚ በብዕለቱ ንእሽተይ ልምድታትኩም ቀይሩ። ሓምሻይ ፅቡቕ መደራታት ስምዑ። እዚ ናይ ወዲ ሰብ ንቕሓት ሕሊና ብዝምልከት ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ክሳብ 7 ዓመትና ብዘለና ፍልጠት ተገዲቡ ይውዳእ። ካብኡ ብንቑሕ ኣእምሮ ክፋል እምበር ብሕቡእ ኣእምሮ ክፋል ዝሽክርከር ሓሳብ ውሑድ ይኸውን። እዚ ማለት እናፈለጥና ብንቑሕ ሕሊና ብንገብሮ ነገር ሕቡእ ኣእምሮ ንምስራሕ ይከብደና። ነገር ግን ሕቡእ ኣእምሮ ክፋል ዝተበላሸወ ፍልጠት ንምፅራግና ብሓድሽ ፍልጠት ንምምላእ ብንደልዮ ንምምላእ ውሑድ ኣማራፂ ኣለና። ካብኣቶም ውሽጢ እቲ ሓደ ብሓደ ሓሳብ ንብዙሕ ሰዓታት ምፅናሕ እዩ። እዚ ማለት ሓሳብ ቅልጥፍ ኢልካ ዘይምልውዋጥ እዩ። እዚ ዝጠቕመና ኣብ ንደቅሰሉ ሰዓት ካብ ሓፂር ምዝካር ናብ ነዊሕ ምዝካር ነገራት ስለ ዘመሓላለፍ እዩ። ስለዚ እዚ ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ክፍቲ ዝኾነሉ ግዜታት ኣለዎ ንምባል እዩ። እዚኣቶም ክንድቅስ እንከለናን ደቂስና ክንትስእ እንከለናን እዮም። ብዓብይኡ ግን ኣብ ንድቅሰሉ ሰዓት ሙሉእ ብሙሉእ ክፍቲ እዩ። እንዲኦም ሳይነስ ሕልምታት ካብ ሕቡእ ኣእምሮ ክፋል ከም ዝወፁ ይዛረቡ። ነገር ግን ንሕና ኣብ ድቃስና ሰዓት ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣል ብትኽክል ንምርካብ ንጥቀመሉ ክንድቅስ እንከለና 30 ደቂቃን ክንትስእ እንከለና 30 ደቂቃን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ብውሕዱ እናተኸፈተ ወይ እናተዓፀወ ንረኽቦ። ስለዚ ቅድሚ ምድቃስና ፅቡቕ መደረታት ወይ ዘረባታት እናሰማና እንተደቂስና ንኣእምሮና ንሕቡእ ክፋል ፍልጠት ንምግቦ። ምናልባት እውን ብቁልዕነትና ዝተጋገየ ዝኣተወ ፍልጠት እንተሃልዩና ብፍልጠት ንቆርፎ። ኣስተውዕሉ፣ ናይ ብሓቂ ናይ ኣእምሮ ምሕዳስ እንተደሊና ክሳብ እዚ ብርኪ እዩ። ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ማለት ናይ ልምድታት ዝቆፃፀር ክፋል እዩ። ስለ ልምድታት ከዓ ቁፅሪ 4 ከም ዝተዘራረብናዮ እዩ። ስለዚ ልምድታትና ስለ ሂወትና ይውስነልና እንተልና ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ከዓ ልምድና ይውስነልና ከም ምባል እዩ። እዚ ማለት ከይሓሰብና ብልምዲ ብደመ ነፍሲ ዝበሃል ነገር ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ውፅኢት እዩ። እንታይ ደኣ ምልዋጥና ሕጂ ከም ተሓስቦ ትኽክለኛ መገዲ ምንባር እንተደሊኹም ናይ ሕቡእ ኣእምሮኹም ፍልጠት ኣስተኻኽሉ። እዚ ከዓ ቅድም ከም ዝበልናዮ እቲ ክንድቅስ እንከለናና ክንትስእ እንከለና ውሽጢ ትኽክለኛ ፍልጠት ኣድምፁ። ቅድም ኣብ ሓደ ሓሳብ ምፅናሕ ዝበልናዮ ከዓ ካብ ምድቃስ
أمد كسعة بحال حساب عن صنحلو كاب حتير نابنا وحفلتت سلز الساقاقرنا إزي سلز مرطو استباتة حساب نابنا وحمزكار أيبصحنا يخون دا أنبر نحاسبكم له زنبر حساب نتحليو نمسققار تتقوم تيك توك ناكالوت مدياتات فقودنا زيو أكل التسعة وشتي حساباتنا حواوشم بتاتينهم سلحاد نقر كيستو عنا وشتاتنا كي تردانا زفلتنا مثلنا نقرقن تحرستو السنة معالتي منم نقر زيبنا خوينا نركب سلازي إتوانا حساب نأمرو المحدث صبو مدارتات سمعونو زبل شارشي بحاسب زي زركب تحواس موقع إزي قلسي كاب والفتات كاب كالوت نرخبو قلطف حقوس وأقاراتي تخكلنيا زي كوني تفترعون زي كوني انتاي دا كم زيهم زعما صوبو نقرات دوبامين كنزحلنا زقرويا دوبامين مالت نا حاقوس هرمون مالتي بتفترعو من قدي بموطون السدد انتخون لك عب زي كوني من قد خا كامت النلعلي يسدد مو كالصلت زلو ساعتات معنا تنكت كنعاتو زقبرنا مخنياتو بزوح دوبامين سلستطقمنا استوعلو تيك توك تطغيمكم بزوح ساعات مسحالفة اي سلشكم بقلد مسحة اي تقدفون حقوس الناس عنكم اي تخدون بزي مالتي بالسوشيال ميديا بفيلمي بموسيقى زعمصولو زموزو حقوسات قلت فاتيهم بزي مخنيات قوصلهم زلو ساعتات كاسم متاتنا يوردنا انتاي دا دوبامين ديبتوكس مالت زوم نقرات زيوم حدا مقلاي حالفهم مسقام كم مالتي نلوم عنتي بزي السوشيال ميديا نلوم عنتي بزي موسيقى نلوم عنتي بزي تيك توك نابلنا قس بقس بزوم حصرت وي قلطفات من حقوس منتታት بخالوت متكا مصحف منباب سبورت مسرح بزام مسسولو زي أمر حويسو نسونتنا استماتتنا ناي دوبامين هرمون كلنا يقبر سلازي كم متن زحلفه بأقاطامي سمعنا حقوس يلن متوسخم زورنا تمكت يلن طبو مود معلتنا كنحلف مخيلين حنياتون تفتروا تخكلنيا منقدي سلازغاني سلازي كس بقس بأقارات الزركب حقوس نوقات بكتانا عمرون محدث بدل لا يخون شاعي من مسات من المحتزي حدا شاع عمرو نازا خوينو نخركب إنا حجي بحطة وكينكا ناي مركب طبابيو إزي لممد كاب زلوكم حسب إنا تنكت تناقفو حجي زلوو سونتكم environment زعما صول نقرات بسمع التراي بموهاد أمرو كاب حسب ناسا ناي مقوار مقدين إزي نا أمركم تنكارن بأقو نمحسب يتكم عبزي لممد شتي بفرحة تنكت ناقودلو برأس متمان هيوتكم ناي مردا كلوتكم إنا وسخي متصن انتاي دا إزي كتلامرون كلكم صورين صفوفون طعمن كخون يقبع يمكروي كاب زربش نقر وزيخا ناي مثل لسهل طبب سلزغانة ناي تخرط عقلنا نخعبون يردأكم أب حدا نقر ناي مسمح طبب يجيبكم سلازي أما عالتي بوحد نحمش تدقيق من الساعة تلامامدو شامناي حدش قلت تمهرو إزي نا أمرنا مفتتان طببيو ناتنا أمرو لك خمز متت لاستخيم صعرنا يقطري الناس هفحي النابي جفا يخيل سلازي نبع لكم فتو نستفالا ليز خودكم نقر تمهرو ناي حسب سلتتات سوحو كمون أمرو الناس التانا النابو بوزي خيل بزي عودو إزي زلع علينا يبقات كلات اللهم زبهالو سبات سليتي زلع علينا ينبط انكار خمز اللوم ينقر لهم إزي كوم زنقر لهم كعب بزحات كلاتات سلزلا ماموديا بزح قانقا بوحدو 3-4 كنوالي كاو بلتكا كمكينا موتور لعلك نقول خا ناي جيت ناي بلان ناي اطوار طاقما نبع لخا مثال ناي استفعل بحلي ناي سرعات الله بسنا الزراربا انتي نغير انتي كقدف بچا ببزح عينات تقام بزح قلتات سلزلا مامورو امرهم تنكراي سلازي نسخاتكم هون امرهم كاب حدش محداس حدش نغير من لما تجمروا قانقا خاني خيل ناي إيدة طباب وزيتي تلامامدو حدش كلت تمهر تاشعي سبورتو من كسكاس أمرو مس سونتنا مس أمرونا لعل خانا ركب زلوم أكالتنا ناي سونة كسكاسي كأمرو كامل علي كنا كحسب زقبر عمو زل علي سلازي سونة كنكساس كديتا كبدت مشكا ما يكونان
ወክ ምግባር ንግሆ ተስዒኹም ንእሽተይ ምንቅስቃስ ዝኣመሳሰሉ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክትትግብሩ ከለኹም ብቀዳምነት ስምዒትኩም ተመሓይሹ፣ ካልኣይ ናይ ምዝካዕ ዓቕምኩም ተመሓይሹ። ስለዚ ናይ ሰውነት እንቅስቃሴ ግበሩ። 10 እዚ እቲ ዋናና ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ እዩ፣ ነገር ግን መብዛሕትና ከም ስንፍና ንምልከቶ። 10 ድቃስ ቅድም ከም ዝተዘራረብናዮ ሰውነትና ይደቅስ ዳኣ እምበር ብዙሕ ነገር ከም ዘከናውን ተዘራሪብና። ነዚ እውን እዩ ምድቃስ ወይ ከዓ እኹል ድቃስ ምርካብ ንኣእምሮና ከም ሓድሽ ንምሕዳስ ወሳኒ ዝኾነ። እንዲያውም እስተዋዒልኩምሉ ካብ ድቃስኩም ክትበራበሩ እንከለኹምን ኣእምሮኹም ናይ ምንካሕና ናይ ሓድሽ ዝኾነ ስምዒት ይስማዓኩም። እዚ እውን ኣእምሮና ናይ ድቃስ ሰዓት ብዝኾነ ዝከናውኖ ተግባራት እዩ። ስለዚ ንኣእምሮኹም ጥንካሬ እኹል ድቃስ ምድቃስ ኣይተወስዑ። ሜላት ነይረ ነዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ከዓ ሼር ግበሩ። ቴንኪዩ